अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थारा मेरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। जी दोस्तों, सब तो पहले ये वीडियो तुसा देखो, उस तो बाद आपको बहुत सारी गल Semua tuh. समझ आ Ah, oh iya. Ya खर्च मोर्चे में बना सभी ये मोर्चे ना छोड़ो मैं यहाँ पे वजह तो हाँ ये जिन्हें मूल बैठे हुए जी दोस्तों, ये वीडियो लिखी वे ये दोस्तों कच्चे दे डाकू हैं जेड़े सारी पंजाब पुलिस नाल राबते दे विच हैं। थोकू पता है कि जिमें सानिया माचका थी है जिंदे विच 12 नौजवान साडे शहीद थी गए हैं, 8 जख्मी, जिन्हां दे विच एक जख्मी बहुत सीरियस है। एक सारे जवान को अहमद नवाज को अगवा करके ते एक घिन गए हैं। उस तो बाद प्रेशर आई इन्हां दे उत्ते बई इन्हां दे खिलाफ ऑपरेशन करके ते अपना बंदा छुड़वाओ, पर राबते ते हैं इन्हां दे क्यों दसेंदे पैन विच सैफ मली जड़ा ना एक इंस्पैक्टर है कि उसकी जिम्मेवारी आई ये इन्हां दी पिकट आरजी पिकट इन्हें बनाई आई पत्तण दे उत्ते दरिया दी मण दे उत्ते उत्थां इन्हां राबता कीता उत्थों कच्चे दे डाकू आए इत्थां सारा ओ मुआयदा थिए जेड़े दू बाइक वापस आए 5 कलाशन कोफां वापस आई तकरीबन 25 तो 35 लाख रुपया उन्होंने को दिता गया। उस तो अलावा भाई को उन्हों की जी शरायत हैं वो भी तो एक उन्हों का डाकू भी इन्ना छोड़ा ये सारे मामला तहत हैं। ये जी वीडियो बनी हुई है ये उत्थे कहीं पंजाब पुलिस के जवान पिकेट के उत्ते खड़ के बनाइए तो वायरली उसे की है। इथों अंदाज़ा ये थींदा है कि इन्हां दा राबता तो ये डाकुआं दे नाल बिल्कुल है। कुछ दोस्त दसेंदे पैन के जिहड़ा ये तावान वसूल करेंदे उस दे विच डाकुआं कोले भत्ता भी गिनदे डाकू इन्हां दी वीडियो बनाई वरदे कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिन्हां को ये डाकू इन्हां को ब्लैकमेल करें। वैसे भी जेड़े सारे इत्थां जवान इन्हां कोल कोई खास सहूलतां कोनी। इत्थां एक पिकट होनी चाहिए जी बेहतरीन पिकट होवे पक्की पिकट होवे उसदे विच मोर्चे भी बने होवन सारा निज़ाम थोया होवे तां कोई गल बनदी है। इवें तो कैंप ला के तां गल नहीं बनती ना जिवें हुण एक कैंप ला के सारे जवानां को उत्थां बलहा देंदे ना कोई सही राशन होंदा है ना कुछ होंदा है ना उत्थां कोई बिजली का निज़ाम कोई शै कोनी सहूलतां कोनी। बाद औकात तो सारे इन्हां जवानां को इन्हां डाकुओं को मदद घिननी पौंदी है कि साडी हेल्प करो एक बै दे नाल ताउन करें। शायद ढूंढ दी तुसां वीडियो लिखी हो सी जिंदे विच आदा पी है कि साकू असला वगैरह सारा ये प्रोवाइड पंजाब पुलिस करेंदी है। उसका आखिर कि इतना जंगल के विच कोई दरख्तां नाल असला तो नहीं थींदा साकू असला ये देंदे। ये वीडियो एक सवालिया निशान है इदारां दे उत्ते जेड़े इदारे आदे पैन के असां आप इसको बाजियाब करवाए। ये वीडियो उनका एक सबूत है। उस तो अलावा अजीजुल्ला खान पूरी डिटेल नाल बाई नेम
پوری تفصیل اس دی دسی ہے جیڑی انہاں دے پیج تے ویڈیو اجیں بھی موجود ہے کہ کچے دے جڑے ڈاکو ہیں یہ ہن جڑے انہاں کو پتہ لگ ویسی بھی آپریشن تھیندا پیے یہ کہ کرے سن اتھوں اے سندھ والے پاسے نکل وے سن یا بلوچستان والے پاسے نکل وے جڑے والا آپریشن دی ہا ہو ختم تھی ویسی شورو غوغا مک پوسی اس ٹائم والا اے اپنے علاقے آ کے وارداتاں شروع کر دے سن یہ واسطے ایک گرینڈ آپریشن انتہائی ضروری تھی انتہائی ضروری تھی یا تاں یہ جڑا کچے دا علاقہ ہے یہ ساری پاکستان آرمی دے حوالے کیتا ونجے وہ پاکستان آرمی تھا اپنی جڑیاں انہاں دیاں مشقاں وہ بھی اتھاں کرے جڑیاں اپنے چھاونیاں وغیرہ ہیں وہ اتھاں بناوے تاں اس علاقے دے وچ امن تھی سکدا ہے تے یہ تاں کچے دا علاقہ بچ سکدا ہے نہیں تاں یہ نہیں بچدا یہ اصل وچ جڑا دریا ہے دریا تے جڑا کچا ہے ارلے پاسوں بھی تے پرلے پاسوں بھی دوہاں پاسوں یہ سرکاری زمین ہے بہت سارے یہ سرکاری زمین دے تے جڑے سارے وڈیرے ہیں زمیندار ہیں وہ قابض ہیں زمین سرکاری ہے قابض وہ ہے پہلی گل تو یہ کہ انہاں وڈیراں کول یہ زمین واہ گزار کروائی ونجے اس تو بعد اتنا آپریشن کیتا ونجے اس زمین کو کہ مصرف دے وچ گھن کے آیا ونجے تاں بچت ہے نہیں تو کوئی بچت کو نہیں کوئی اس علاقے دے وچ سہولت کو نہیں کیا اس علاقے دے وچ انہاں علاقے دے لوگاں کو کوئی سکول دیتے گئے دیونے چاہیے نا تعلیم آوے کوئی شعور آوے انہاں دے بچے پڑھن لکھن کوئی انہاں دے وچ بھی تبدیلی آوے کوئی تھاں ہسپتال دی سہولت ہوئے روڈ دی سہولت ہوئے اتھاں سہولیات دا فقدان ہے تے نہ کچے دے ڈاکو جڑے ہیں وہ اتھاں کوئی سہولیات آون دین دیں نہ وہ اتھاں ہسپتال بناون دین دیں تے نہ کوئی سکول بناون دین آرمی آپریشن اتھاں ضروری ہے آرمی آپریشن تو بعد اتھاں آرمی والے سکول بھی بنواویں ہسپتال بنواویں سڑکاں بنواویں یہ ہن لوگو ایریا بنا پیے اتھاں جڑا ہے بالکل علاقہ سرکار آنگن اتھاں نظام ہونا چاہیے پوزیشن یہ ہے سارا ہن کچے دا ڈاکو رجحان دا شاہد لنڈ وہ آئی جی صاحب کو دھمکیاں دینا بیٹھا وہ آدھے جڑا میرے کو جو کھاڑنا ہے کھاڑ گنو پوزیشن تو یہ ہے وہ ایک آئی جی صاحب کو دھمکی نہیں دینا پیا پورے پاکستان کو دھمکی دینا پیا یہ 24 کروڑ عوام کو دھمکی دینا پیا ہوں دوستو اس یوٹیوب دا چینل بنایا شاید روڈ ایک دہاڑ اس دے 2500 تو سبسکرائبر تھے ولاگ بنا کے سٹیاں بیٹھا ہے اس تو بعد ٹک ٹاک تو ویڈیو سٹیاں بیٹھا ہے فیس بک تے سٹیاں بیٹھا ہے اپنا ایڈریس دسائندا بیٹھا ہے کچھ بھی ان دے خلاف نہیں کیا اج کتنے دیہڑے تھی گئے وہ دھمکیاں دینا بیٹھا اس بندے دی دیدہ دلیری دیکھو کہ وہ وزارت داخلہ کو فون کر کے آدھے کہ میرا نام اس لسٹ کیوں لکھا جاندے 1 کروڑ روپیہ انعام تو رکھا ہے دیدہ دلیری ہے نا کہ ڈاکو وزارت داخلہ کو فون کرے دا بیٹھا تو ساری ادارہ کو گزارش ہے کہ ایجنٹ جڑے بندے جڑے ڈائریکٹ ادارہ کو ٹارگٹ کریں دے بیٹھے سوشل میڈیا تے آ کے انہاں دا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے یہ اداروں دے تے سوالات اٹھیں عوام عدم تحفظ محسوس کریں دی عوام آدھی بے جڑے سارے ادارے محفوظ کو نہیں اساں کیویں محفوظ تھی برائے مہربانی ساری گزارش ہے کہ جڑے سوشل میڈیا دے تے آ کے ڈائریکٹ دھمکیاں دیندے بیٹھے انہاں دا تدارک لازمی ہونا چاہیے جی دوستو ایک آج دی ویڈیو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل وقت حاضر تھی سوں نویں ویڈیو دے نال کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں رب سونے دے حوالے اللہ حافظ